Hello, maayong gabi sa inyuhang tanan. Hello, maayong gabi sa tanan. So naami karon sa balay ni Tatay Digong earlier today. If you can help me share, sa karon we just got a call from Kitty Duterte. Si Kitty just called the team na naadinhi karon. She already announced, Kitty Duterte announced that they left the house already at this hour. Nilakaw na sila, nangita na sila attorney. And Kitty told us specifically, personally over the phone, na naay mo abot sa tanan balay ni Tatay Digong. So we need help from the... Kulba man ni uy, kuyawan sa taani uy. We need help kay gamay lang mi karon dinhi sa balay ni Tatay Digong. We need the Davaoenos to come with us kay naay mo abot karon tonight, because today naka-schedule di ay ang pag-adto o pag-check o pagsulod dire sa balay nila Tatay Digong. Please, if makaari mo, karon gamay pa lang mi so far na naadri sa balay ni Tatay Digong. But what Kitty said, specifically based on what I heard earlier, no, nakaistorya na ko si Kitty, niingon siya nga nilakaw na sila sa ilahang house. Kailangan og na ay magbantay sa ilahang balay. Sa tulo ka balay ba to? 3 houses, no? Boy, 3 houses, no? Tulo ka balay. So 3 houses karon. So please, if mata mo na amoy time to come and stand with us. Na? Nag-abot na? Please, we need backup. Palihog lang. Nandyan na po. Nasa likod? Naanay mga pulis sa likod? Naanay mga pulis sa likod? Please, we need help. Please, we need help. I need whistle po. We need help here sa balay ni Tatay Digong, guys. We need help. Please come. We need help. Please, adto mo, tabangi mi. Niabot na sila, diri daw. Guys, please pa-share ko sa live. Oh my... Please, tawag please. Tawag na please. Please, we need help. Kinsay maka... Wait lang. Please, oy, kalma ha, kalma lang. Can I get one, please? Please blow your whistle pag... Please, we need help. If there's the Davaoenos na mata karon, please, we need help. We need people here right now. I just spoke to Kitty Duterte earlier. The team spoke to her, nanawag siya sa mga tanan na naadiri sa balay ni Tatay. Nakalakaw na sila sa balay ni Tatay dito karon, but she's saying na moabot tanan karon diri sa balay ni Tatay sa Doña Luisa. As of now, based on the conversation from the other teams, naana daw sa balay ni Tatay because they would do a search. So kung maluoy mo mga Davaoenos, we ask for your support. We ask for your strength to send people. We need help as of now kay gamay lang mi karon diri. Gamay lang mi na naa karon diri sa balay ni Tatay. So we need to wake everyone up. Makisuyo lang kami kung sino ang available today.
panic mode tanan tao din hikaron. Gamay lang mi guys. Sobrang gamay lang mi. Naana sa likod. Gamay lang mi, panic mode tanan karon. So, kahion ko. Atay mani. Kahion na kayo ko sa kakulba. Andyan, ato po si Vice. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Please, we need help. Ready na sad mi diri, Rhea. Please come and join us. So, karon earlier sa mga bag-ulang ni Sulod, we just got a call from Kitty personally. We were there. We were talking to her earlier. Nilakaw na siya sa ilang balay. Kay niabot na karon. Kay naay search karon na muabot sa tanan balay ni Tatay Digong. Dili mi kakalma, sorry kaayo, kay dili ko kakalma as of the moment, kay nagapanik tanan tao, kay gamay lang mi dire. Live ni, yes, gamay lang mi karon dire. And we need backup, we need help. Nagakurog mi din kay gamay lang mi. And naana sa likod sa balay ni Tatay Digong ang mga nanay, unsa to, nanay Saf? Oh, sa og si IDG. Si IDG. So we need help, everyone. I will continue to go live as much as I can, hantod sa kaya namo diri, but we need help kay gamay ra kaayo mi. Nagapanik na ang tanan tao karon. So panik na tanan. We just need help. We just need people. Kung naam mga Davaoeños karon na matapa na maubanan mi karon, palihog lang gyud mi. Please help us. Ate, nandyan sa likod ngayon? Oo, umalis na daw. Kanina 3 sasakyan ng mga pulis. So ngayon, nagtawag ako dun sa likod. Sabi, umalis na. Okay. So isang ano na lang ng pulis Patrol. na nandun. Ngayon. Oo. Kanina marami sila. Okay. So, yung mga kababayan natin dyan, o mga taga-diri sa Davao, nga doon lang din mga supporters ni Tatay, we need you here. We need you here. Sa balay ni Tatay, so diri mo mag-deploy tanan para ma-briefing mo tanan. So, kailangan na mo ang inyong tabang guys. Please help us. Okay, thank you. Thank you so much. Salamat kaayo. So naka-istorya nato si Ate No, na taga-dinhigid ni siya, and siya ang naga-head sa tanan volunteers here sa balay ni Tatay Digong. So as of now, isa pa lang wala mi kabalo where did they go, but for sure definitely mamalik to sila because scheduled gyud to tanan karon. As per Kitty, nakastorya na mo si Kitty earlier today. Ningon si Kitty, again, usbon ako sa tananan ni bago-ulang ni Sulod. Gitawagan mi nila Kitty, ganina, niingon si Kitty na nilakaw na siya sa ilahang balay because karon daw mo abot og halughugon from the term ang balay nila Tatay Digong, 3 houses. So, all of the houses, kailangan ma-deploy tanan. We don't know what they're going to do. We do not know what they're planning to do, but we stand our ground. Gibriefing mi ganina nga kalma lang sa daw mi. We need to be calm. Pero di ko kakalma kay kahiun kay ko nya ginervyos na gyud kay kog taman-taman kanang Pag live na kay delikado ang ano na to ron. So we were given pitos, itagaan mig mga pitos kami tanan. So we need to wake everybody up, or in case we need help para maka-communicate mi sa likod, isa ka pito would let them know that we need help, we need backup. So gapito ko earlier, sige kog pito because we really need backup. We really need help. Ginagmay nagaabot na ang mga tao, pasalamat kaayo ko. Pero gamay lang gihapon mi. We are so little. So nobody expected this, no? Kung wala nanawag si Kitty. Wala nanawag si Kitty sa mo earlier. Wala gyud because it was a calm night. Kalma man ang gabi earlier until we got a call na ni helicopter ni Age. Sahin mi, medyo gamay lang ikaw. Dear Marcos, or kung kinsa man na din ha,
Why? Why are you doing this to all of us? Kung naminaw ka, and if you guys, if kan kamo gatanaw na mo, we'll stand our ground. I hope the Davaoenos are watching o atong mga kaigsuunon duol sa Davao. Please join us here. Some of them are praying already. Some of them are asking help. Kay gamay lang mi. So we need backup, please. We need backup. We need prayers. So we were given pitos as of the moment. So as long as kalma pa amo ang head dinhi, kalma pa mi. Kalma pa ba ka, ma'am? Kalma pa. Kalma pa. We need to be calm. We need to be calm. Sige. Kulbaan ko. Kaihian ko. Relax lang, relax. Na naman ko'y Kalma pito. tao. Na naman ko'y pito. And I have 6,000 people watching with me. So, dili ko mahadlok, di ko maguol. Because I have them here kanang, even if wala sila, tanan sila nakatanaw, tanan sila nakawatch. You guys are watching with us, so I'm not afraid. But my heart is beating so fast. Kaihiun ko, wako kasabot sa akong gibati, kaihiun ba ko, kabuhiun ba ko, unsa ba? Please feel free to pray with us, no, katong mga dili makaadto. But if you can come and join us, please, we really need support. We really need manpower, backup. Kailangan gid na mo. Mga base ng tindihan nyo. Ang pag-search nila na filthy. Oh my gosh. So earlier today, again, usbon ako no sa mga wala kaabot ganina, karon lang ni sulod. I just got a conversation. We just got a call from Kitty Duterte na nawag mismo si Kitty Samua. She told us na nilakaw na sila sa balay ni Tatay Digong. Nilakaw na sila. So we need to keep Kitty safe. Kitty, if you're watching, we got you. As mo to kung giingon nimo ganina, we got you. Narami dire. But we need power, we need manpower, we need help. I've been calling people already. So Kitty told us no nga nangabot na karon kay i-raid ang balay ni Tatay. So we need you guys here. Dala siguro ko power bank kay murag malaubat naman ko. But we will do our best. Vice, ingat Vice. Okay. So gamay pa lang yun mi dire. Again, gamay pa lang mi. We need help. As per ma'am, ganina nakastorya na ako. Noon ma'am, sa kabuang na ako, naimot ako sa mong name. Sa kakulba na ako. Ma'am Janice, si Ma'am Abby, si Ma'am Janice, she's the head here din sa balay ni Tatay Digong. Siya ay tagapamangalakad sa mga volunteers. Siya ang nag-head sa tanan. So siya ang personally nakastorya ni Tatay Digong with us earlier. And ma'am, unsay ni Ma'am Kitty. Sorry, wala nagid ko na mao. Unsay instructions si Ma'am Kitty sa imo ganina, ma'am? Kailangan na to ang more nga volunteers para diri to help us here. Para magbantay diri sa balay ni Tatay ug sa uban nga area nila. Kay today ang info nga gihatag sa ilaha nga i-read ang balay ni Tatay or ang other nga balay nila. Okay, thank you po. So, apparently, mo tong instructions ni Ma'am Kitty, no? Na naami tanan na minaw. To be honest, wala may kahibalos. Shout out sa tanan 9,500 na nananaw. Please lang, we really need people right now. As of now, kay gamay lang mi ang gibuhat ni Ma'am Janice, no? May Ma'am Abby, gitagaan mi niya og pito to signal. Na ana? Oh, they're here. They're here. We need people here. We need people here. We need people here, please. May mga hadlok. Walay mahadlok. Walay mahadlok. Walay mahadlok.
Masing gamay lang mi, walay mahadlok. Bahala mo dira, I'll stand by the gate. I'll stand by the gate. Tay, if you're watching, I will stand and protect your gate. They cannot come inside, ha? They cannot come. Wala ang tagtungod din, he. Gov. Hi, Gov. Naman ti mga pulis nila, di ba? Oo. Gov is with us, 10,000. Katong taga-DCP man to sila. O gani, nagkuhan sila daw kay basin daw na ni alert pud ang kuan, ni alert pud ang taga naka-deploy diya. Kay basin daw musukol ni. Abo sukol gid. Musukol kita. Dili magid pwede. Di, Wala mo man to nga magpatawag-tawag mga lawyer. Oo. Gov, any messages po for the 10,000 people watching? Kailangan na mo ang mga lawyer nga mga volunteers punta dito sa bahay ni Tatay Digong at saka yung mga mga barangay tanod punta sila dito kasi may mga info tayo at least makita lang natin hindi man tayo maglaban kundi titingnan lang natin ang gagawin nila sa bahay ni Tatay Digong. Apo, Gov. Yun lang naman kasi tayo open man tayo hindi tayo makipag-away. Apo, Gov. Ang gagawin natin susundin natin ang batas. Tama, Gov. Okay Yun po. naman ang sa atin dyan. Okay, any final messages po sa lahat na nanonood, Gov? Dapat sana yung nanonood ngayon na nanawagan kami na mag-pray kayo sa amin dito sa bahay ni Tatay Digong na walang gawin mangyari na lahat ng gawin natin ipada natin sa batas. Thank you, Gov. Okay, Thank you so much, thank Gov. So, yun po, napakinggan po natin ang message ni Gov, no, here live sa bahay ni Tatay Digong. As of now, people are arriving. Paunti-unti, pagagmay-gagmay, but people are arriving. But we still need more people to come here. And like I said, no, I will stand here. Naami diri karon ako personally sa gate ni Tatay Digong. Please protect the Davaoenos. Please protect us here. Please paadtua dinhi for sure di man na sila manghilabot namo, no, pero wala diri ang tag-iya og tagtungod.